नरबो कलम जाखाना आं बिसि कगो सागला जेहेतु और क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर नि कक साजाका फरकसा टीचर क्वालिटी गनां नन केकाय बुति नन अब नरबो खनाका आं और ता किसा खसि रंग रुइ सा पाइनानै नायो एक्चुअली একজন কোয়ালিটি টিচার উনানে হিঙ্গাকাই বিনি কতগুলা বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী তংনি নাঙ্গো আং যখন নেতাজি স্কুলে পড়িব আর নি এডুকেশন বাংলা মিডিয়াম ফোন নেতাজি স্কুলনি সেই 79 নেতাজি স্কুল আং যখন পড়িব আর নি কোয়ালিটি আং নুখা তারপরে উমাকান্ত একাডেমিনি কোয়ালিটি ব নুখা आं जे पाराव चाचु स्कुल चाटपुर हाई स्कुल नुखा तब हायर सेकेंडरी नुखा ओ स्कुल नि क्वालिटी बो आं नुखा तबो नरक जारा और टीचर तंनाय जारा फोरोंनाय नंनि क्वालिटी जे नरक जे क्वालिटी गोनां टीचर आबो बाहाय कि नरक फुनुकनाय आबोनि उपरसे नंनि क्वालिटी नरक सिजाकनाय जे आं खरकसा क्वालिटी टीचर काहाम फोरोंनाय काहाम फोरोङै माननाय अब प्रकाश सुनाय आबो बाहायके नरक जखन स्कुल नों स्कुलनि स्टुडेन्ट दङ काहाम फोरोङै मानो काहाम फोरोंमानि बिसिंग रेजाल्ट औ स्टुडेन्टनि छात्रनि रेजाल्ट काहामुंग निनी स्कूल पढ़ा पाई कुबुनी स्कूल एडमिशन टेस्ट कसावे काहाम नंबर माने जिदी वही मानो भर्ती वही मानो आफुरुनो नंगनी क्वालिटी टीचर नि बही प्रकाशुंगो सिनी मु नरक मान गोबां मा स्कूल नरक फोरोङै रहरमानि स्टुडेन्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक रग जुदि काहाम रेजाल्ट खालायमान का हिंगाकाय मुं खुजागो बो स्कूल नि स्टूडेंट बो फर्स्ट डिविजन माननाय मैथमेटिक्स मुसिक मांका फिजिक्स मुसिक मांका हिने खुजागो आरो बो टीचर मैथमेटिक्स तंग बो टीचर इनको बो इंग्लिश वो तंग अब जतन खुजागो शुद्ध टीचर नि सिमिया आ स्कूल नि मुं खुजागो आरो नि हेडमास्टर नि मुं खुजागो आ आमसाय नि मुं खुजागो आ विधानसभा केंद्र ने मुं खुजागो आबुनि बागैनो क्वालिटी टीचर नाखाय नरक निजेबो पढ़िना नांनो स्टाडी खायना नंनाय स्टाडी खायावै नरक कोनो दिनो टीचर क्वालिटी टीचर उमै माया आं मास्टर रंखा जतनो गियान आन थागो तंगो आबता वान सुगदि आं जखन जेने बाबो ट्रेनो कावो about 80 years ni borok binocular by boy pori utren bisingo binocular by ang nugui wana kha ase boys ko borok asu boy kota mana kului treno pori uitong onek borok wan sugo MLA ngui thaka onek kisu সংবিধানে যত কিছু যত আইন সাইন বিনি জ্ঞান থাকা উংয়া जों एमएलए अनेक पढ़िना नांगौ अनेक किसु आइनि सम्पर्के सानानै सायमानानै नांगौ ताङै जों विधानसभा क्वेश्चन सैना नांगौ ताबुक निनि जतन अन कतै जों थामायका तै कागज बाय सैनानै करिखा नरनका विधानसभा जतन चिनो टेप रिरबेका निजिने जोंनो निजे बाका विधानसभा थांगा टेप जतन अंक होतै तो बो जगह आगिने एमएलए बाय ताबुने एमएलए पात्र कंखा आगिने एजुकेशन बाय ताबुने एजुकेशन पात्र का आगि चेराय रंग जों लैपटॉप पाइना नंया मोबाइल पाइना नंया ताबु जतन ऑनलाइन ति मोबाइल ति mang जतो किसु निनि इंटरव्यू रंग अनेक पात्र कंगै थांका आबोनि लगे लगेनि जोंबो निजिबो सोरोंगै गोरोंना नांनाय नों जुदि गोरोंङै मायाखाय नोंता मनो फोरोंनाय आं जुदि एमएलए ngै सोरोंङै माया आइन सम्पर्के साइमेया काहामकै साइमेया इंगाखाय आं बयनो विधानसभा थाङै ताम प्रश्न खायनाय ताम चेलेन्ज खायनाय आबोनि सिगां आं निजे पढ़िवै क्वालिटी एमएलए मांगबरानाय
फाइट MLA मांग्रानाय हिकैसे आं क्वेश्चन खायमानाय हासिंगो चिनि बरम गोनां EM साइजे थाइथांमानि आं खुब बोखा कायसमि खोनाका ठीक दङ अमति गोबांमा जे गोबांमा स्कुलाव आं अर कायसा स्कुल थांगा बिजितानि केन्द्रआव खरकसाफोरना टिचार कनै दंमोन छात्र बबो बंको फाइलिया आलका स्कुलाव बर्तिंनि पाइखा आरो उस्तन सिकरिका टिचार सासुं फाइ आसुगुइ तंजाव आं थाङै नायखा कग्रक सालायखौ सार छात्र कृतां खायनाबा जेहेतु आं और स्कुलनि मास्टारानि कायसा रेसपन्सिबिलिटि दङ आं स्कुलावले स्राबसाफोरनो फाइमा थांगौ किसा मिसा फारिया कय काय आबुनि बागैनो अमति स्कुलाव न ताबु एडिसि हापां वानसुका किसु आश्रम स्कुल खोलगै इंलिश मीडियम अंकनानि चीनी बरर वानसुको इंलिश मीडियम परीक्षा कैनो आनि बसा अनेक किसु बिरिलिया नुं थानाय अनेक किसु संगठन आबुया इंलिश मीडियम परीक्षा कैनो उं थांगन अनेक बरक सफाय थांगो फोरोंसुगै माया कोनो कारणे बुमा बफानि कामकाय दायित्व नायनि बागै बुसारो अनेक समय लायै माया परुई माया अनेकटा स्कुल गाहाम शिक्षा मायनि बागै अनेक जाराय चख्लाय थांमाने नुगोसै काय अमरनो सामग्रिक भाबे गाहाम कायै फोरोंगै सोसाइटिव कायसा बरनो संसार मोसांरिवै कायसा बुइबाय बुइनि दफाबाय बा निजिनि दफानि बिसिंग गोरों रों गोरों फुनुंना थांखांखाय टिचार गाहामुंना नांनाय क्वालिटी टिचार मांनाय कामगा फोरों मारिनाय आनि खरकसा मास्टार दंगो एयरपोर्ट बुखागो प्रमोद दासगुप्त आं बनो ताबुगो मुइतु मा खालायो सारनो बा आनो खूब काहामकाय फोरों माने बागैनो दिनै आं नोंसोर जरा सकबायता एत हाथ लेखा काहाम बिनि ता बयस कम खाना मासखाने आं फनो कक साकाबो इकाय अमतै आहाय टिचार चिनि सोसाइटी वो तंगनानि नांगो टिचार क्वालिटी गोनांनानि आबो बुनिथानि सोंनानै नांगिया अब आं निजेसे सचेतन आनि एकजन टिचार थाखाय आनि ताम क्वालिटी तंगना नां अब आं निजे मा सिनाय गोबां मा MLA उनखा गोबां मांखा जों नुखाबले कक सारा गया प्रश्न ताबुगो तंगो आं एसेम्बली थांगो प्राय समयनो ओ जे प्रश्न न जागो सय रिजाक प्रश्न सिनै साबो एसेम्बलीनि ओ जा केरानि रनो साइ काइफेयो ताम ताम प्रश्न रेखे जाना नके सै दिनि काइफे आमति क्वालिटी नि MLA तंगो ताबो नुबले CPM नि गोबां MLA तंगो आ एसेम्बली अफिसर जरा इउ डिक्लेयर रटनाय बंना सय सिम काइफेयो बरनो सै रिवो चिन मथानि बिसिमो काइसा तिनि तंगमान सुतरां निनि क्वालिटी टिचार होननानै गाखाय नों अनेक किसु सोलोंना नांनाय सोलोंमाने पाइमानि गरै जों MLA जारावनाय चिनो सोलोंनानै नांगौ अनेक किसु एलाकायाव मा गुरिनाय एलाकानि समस्यानि सम्पर्के मा सायमाननाय नरक टिचार निनि स्कुलनि समस्यानि सम्पर्के सायमाननाय असे राइटाङै परिमाया क्लास 7 आव परि बांला रिडिं परिमाया अब किसानि कगिया पर मना स्कूल क्वालिटी टीचर करी क्वालिटी टीचर करेंगे ना क्लास 7 परी बांग्ला रीडिंग परी में या अब विश्वास खैनन मतन जा तय कैसा चिनी नर खाता नंग नंग मा सानाय लामा किनार स्कूल के गाड़ी मान थांगा स्कूल के खूब हामजागो चिनी टीचर दाते फायै दाते फोरोंगै आगुलि थानानै निनि बुसाना का हाम स्कूल परी रिमा हाय बुइनि बुसानो नों परिरिदि जे कामिवा खरकसन नु खुंगो सिमिनो कारेन्ट गोनां लाइट गोनां गेकाय मुसांगिया आ कामि जत्तनि न खुंगो न कारेन्ट टंकाकाय अब मुसांगो पहर उंनाय आबनि बागै आनि बुसा जे रकम सिकित तंमा हाय कामि आमसायाव जारे लेखा परा करै बिग्रा बियाल तंनाय बिन बुसानो नों जुदि फोरोंगै गाहामखाय रिमा काकाय बबो जों सानाय
babo salsa light dinai omno chung muito mana ringnai aboni bagena thasinggo saithangka norok saimano South African president Nelson Mandela tamo sakaba education is a powerful weapon which you can change the world শিক্ষা অমতি হাইন কাইসা ফান গানাং সিলাই যে সিলাই বাই নৈ পৃথিবীনো চেঞ্জ খাই রিমানো সলাই রিমানো তিনি जों শিকি তংমানি বাগৈনো চিনি তামো তংমানি কক বরকনো जों বুখুগো তুইমাং আসিক বছরংখা শিক্ষা মানি পরেনো जों তিনি ডিকশনারি সৈমাখা ডিকশনারি তিখ্লাইমাখা বই সৈমাখা কক কাং সৈমাখা गोबां खाइमाखा abuni bagino jara tinoro faimanja fainai norok jotono chini society ni kaisa daittoshil borok chini society ni jotoni nangkungnai borok rok no ongkha norok chini generation no শিক্ষিত খাইতি সারানোর ক্ষেত্রেও chini generation no mokol ki ogranni ক্ষেত্রেও chini society no buskangba agoklanani ক্ষেত্রেও সবচেয়ে দায়িত্ব কতরংখা নরংনি কারণ जों फाउन्डेशन no যদি কাহাম খাইতি সাইমাই आंखाय আর নক যে রকম কাহাম খাই তংই মাইয়া হাই বাই থাংমানি হাই जों chini charai rong no प्राइमारी नि सिम काहाम खाय शिक्षाय रिमाय आंखाय आचेराय पुसुगो थांगै बो काहाम रेजाल्ट खाइमांला काय आबोनि बागैनो आं नरनो कयनाय अमति याहाय सेमिनार अन्तत चिनि गन खायलायनो नांगौ दिनै क्वालिटी डेभलपमेन्ट अफ टीचार्स नि जमाहाय क्वालिटी डेभलपमेन्ट अफ एडुकेशन बो खायदि अमतिके स्टुडेन्ट ननो तै एडिसिन आमसेनि स्टुडेन्ट ननो तै बनो खायदि माजे माजे प्रोग्राम चिनि सहयोगिता दंनाय आनि आमसाइनि जतदुक सम्भव आं चाइतगै दङ अर गोबांमा फाय आं प्रब्लेम मान फैका अर आं 6 मासनि मतनुखा आं निजिनो अर एमएल अफिस खुलगैनाखा समय माखाय आं कय तिनि आनि आम्बासाव कायसा एजुकेटिव इन्जिनियर बाय कायसा बिजित दंमानि आंगाबो मिया कैंसिल खायरिका कारण असागाना आनि एलाका मा तंनाय नै असानि परे आं डेट दिरिका एजुकेटिव इन्जिनियर न ताइ ताखौरा बखरा যতদুক সম্ভব চিনি যেরকম এমএলএ রংনি বিনি নির্বাচন কেন্দ্র ন কাহাম খালাইনার বাকে যেমন দায়িত্ব প্রত্যেকটা স্কুল নরক যে স্কুল টিচার নংনি বাকাইছে রেসপন্সিবিলিটি দङ দায়িত্ব दङ नरक आ स्कुल न मुसांग्रि वय आ स्कुल नि छात्र न काहाम खाय फोरोंगै रोंखा टिसानानि आबो नंनि दायित्व दङ नरक अ सेमिनार नि परेवो नंनि जेता गाति तमने नरक आबो सुफुंगै नरक क्वालिटी टिचार नि बागै नरक चाइतखुन अमन आंनायो और তিনি ব্যাংকনি এসবিআই নি বফাইকা আপনারা যারা এসবিআই থেকে আছেন আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় বিশেষ করে বাইজালবাড়ি এলাকায় একটা এসবিআই ব্রাঞ্চ খোলার জন্য আমি চিঠি দিয়েছি জেএমকে ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এডিসি এলাকায় 6টা এসবিআই ব্রাঞ্চ খোলার জন্য এডিসি অথরিটিকে চিঠি দিয়েছিল আমি দিয়েছি এডিসি অথরিটিকে আমার এখানে একটা এসবিআই ব্রাঞ্চ করার জন্য এবং এডিসি অথরিটি জেএম সাহেবকে চিঠি লিখেছেন এসবিআইকে মনে হয় আগামী দিন এটা করার পর আমি বলেছিলাম আমার চিঠিতে এখানে সাফিসিয়েন্ট স্পেস আছে বাইজালবাড়িতে আমরা দিয়ে দিব আমি যখন ওয়েস্ট জোনাল চেয়ারম্যান ছিলাম 39 বছর এডিসি হেডকোয়ার্টারে কোনো এসবিআই ব্রাঞ্চ ছিল না জিরাইনেতে ছিল রানীবাজার আছে চম্পকনগরে মনে আছে কিনা আমি জানি না আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে তখন চেষ্টা করেছিলাম যে এসবিআই একটা ব্রাঞ্চ এডিসি হেডকোয়ার্টারে হোক রাতারাতি আমি উপরে দোতলায় সুপার মার্কেট 12টা স্টলে যারা দোকান করেছিল তাদেরকে আমি বাইর করে দিলাম তাদেরকে আলাদা টাকায় আমি অ্যালটমেন্ট দিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে করলাম ওইখানে
কি না বলে ওই যে তাদের লেফটেন্যান্ট যে ট্যাঙ্কি অনাতে 9 লাখ টাকা দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এসডিও তাদেরকে নিয়ে করে দিলাম। আজকে 40 বছরের পর এডিসি গঠনের 40 বছরের পর আজকে এডিসি হেডকোয়ার্টার SBI একটা ব্রাঞ্চ হলো। আমি সেই ব্রাঞ্চে আমিও অ্যাকাউন্ট খুলেছি। আমি কিছুদিন আগে সে ব্রাঞ্চে গেলাম একটা কাজের জন্য। রাজীব দেববর্মা সেখানে ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, উনি বলেছিল স্যার এখন খুব ভালো হয়েছে, এখন ট্রানজ্যাকশন প্রায় 25 থেকে 30 লক্ষ টাকা হচ্ছে এখানে। আস্তে আস্তে আমাদের এডিসির বিভিন্ন ব্যাংকে ছিল, আগে গ্রামীণ ব্যাংক বা অন্য ব্যাংকে ছিল। আস্তে আস্তে আমরা চেষ্টা করছি যে SBI ব্রাঞ্চে আমাদের ট্রানজ্যাকশনটা আরও বাড়ানোর জন্য। বিভিন্ন গভর্নমেন্টের এডিসির যারা সার্ভিস হোল্ডার তাদের বেতন যাতে SBI মাধ্যমে হোক সেটা আমরা চেষ্টা করছি। সেই জন্য যারা আজকে এখানে আপনারা আসছেন, আমি আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবো, আমার এই রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটিউয়েন্সি এলাকায় অন্যান্য ব্যাংক আছে, এখানে কোঅপারেটিভ ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক বা আছে, কিন্তু আমি দেখলাম, আমি নিজেও গ্রামীণ ব্যাংকের আমার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল, আমি দিল্লিতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারিনি, কারণ তাদের যে ATM কার্ডটা সেখানে হয় না। কিন্তু আমার যদি SBI অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে আমার অনেক ট্রানজ্যাকশনের সুবিধা হয়। তাই অনুরোধ করব যে আপনারাও চেষ্টা করুন যে বাইজাল বাড়িতে একটা নতুন একটা SBI হোক। আমার সহযোগিতা থাকবে MLA হিসাবে। এখানে হলে আমাদের শুধু তৃতীয় এডিসি না, এডিসির বাইরেও যারা আমাদের এডিসি এলাকায় বসবাস করেন, বিভিন্ন বিজনেসম্যান আছে যারা খোয়াই শহরে যাইতে একটু অসুবিধা বোধ করে বিভিন্ন কারণে, এখানে অনেক কর্মচারী আছে। আপনারা এখানে একটা চালু করেন, চালু করার পরে দেখবেন আস্তে আস্তে আপনাদের ট্রানজ্যাকশন অনেক হয়ে যাবে। এটা হাইওয়ের পাশে সাফিসিয়ান স্পেসও আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিব। প্রয়োজনে আপনাদের যদি কিছু দরকার হয়, আমার MLA ফান্ড 50 লক্ষ টাকা আছে, এই বছর হয়তো 1 কোটি টাকা হয়ে যাবে, আমি সেটা দিয়ে আপনাদেরকে অনেক কিছু যেটা সহযোগিতা করার প্রয়োজন আমি করে দিব। তবু আমার বিধানসভার কেন্দ্রে একটা SBI ব্রাঞ্চ হোক সেটা আমি চাই। তাই आं बिसि कक फलगलिया नरगबो तेबो चिनरो सानाय दं रिसोर्स पार्सन नंखाय आं नरनो मनो पाइथागो कयनाय जे चिनी थिनां काहाम खायनायनि बागै अबनि दायित्व नंनि याफावो चिनी जेनेरेशननो गोसों गोख्रो संसारबाय मोजां रेवै नारगनानि दायित्व नंनि थानि नरंनि माध्यमेसे चिनी थिनां चिनी लाइबुमा काहाम सैजागनाय आबुनि बागै नर क्वालिटी टिचारुंदी काहामके फोरोंदी चिनी दखानि बर रंनो जतन फोरोंदी काय मुसिक सावैनो आं ताय कक फलगलिया जतन खा काहाम ताय हामजा मैयाफोरै आं कक मथाका जतन खुलुमबाय हामबाय। MLA हिसेबे कायसे स्कुलनो एडप्ट खायनाय अबंखा रामकुमार ठाकुर JB स्कुल ओ स्कुलनि काहामनि बागै आं चाइतकनाय बहायके बनो क्वालिटी कायसा स्कुल खालायमान अबनि बागै आं चाइतकनाय अबनि बागैनो आं कोनो बसाका इन्सपेक्टर नो बसाका आं कायसा स्कुलनि दायित्व नानाय ओ स्कुलनो आं गतिके काहाम खालायमाननाय अब नायनाय एवं ओ रामकुमार ठाकुर स्कुलमो लामा किनारो एवं आरोनि जे बाउंडारी अबन बेपारे डे मिटिंग आं अनेक बार कक सालायका ओ सिगाङाव आबो बिजित दं माने डेम नि कायसा कंगै बानोचि थिरिजा नखा जे आबन कय मालिया अमनि दायित्व आंनो हानाय आं नंनि बुसखाङाव म साखलायका हामबाय।